Dragi prijatelji, večeras ću obraditi jedan slučaj iz daleke 2003. godine koji je prilično uznemiravajući. I namerno sam odabrao ovaj slučaj da ga obradim zato što nije iz neke sfere nekih intelektualaca, glumaca ili ne znam nekih ljudi za koje se smatra da eto tako oni žive nekim raskalašnim načinom života, pa onda eto rade i neke stvari koje su prosto nezamislive nekim grupacijama ljudi kao što su recimo poljoprivrednici, zidari, rudari ili neki obični ljudi. Zato sam odabrao ovaj slučaj da bi postali svesni da sve što se dešava recimo u Hollywoodu može se desiti i u našem komšiluku. I večeras ćemo pričati o jednoj strašnoj sudbini jedne mlade devojke koja se zvala Marijana Brezicki. A ko je bila Marijana Brezicki? Marijana je rođena 1978. godine u Derventi, u jednoj prosječnoj porodici i slobodno mogu reći da je njena porodica više nekako naginjala onom društvenom sloju siromašnih porodica nego onih srednje klase. Te daleke 1978. godine kada je ona rođena, u onom vremenu za koje smo mi smatrali da eto nalazi se posao na svakom ćošku, svi su mogli da rade ako su hteli, njena porodica, odnosno njen otac se nešto nije snalazio u svemu tome. Krpili su ono jedva kraj s krajem, nekako je sve to išlo traljavo, nikakvo i Marijana je u Derventi počela da pohađa prvo osnovnu školu. Marijana je bila odličan đak. Imala je sve petice od 1. do 4. razreda. Bila je odlična i u 5. razredu. Upisala je i 6. razred u Derventi. I to je bila zapravo njena zadnja godina školovanja. Završila je i 6. razred, ne znam sa kojim uspehom, a to više nije ni bitno, jer dalje Marijana nije ni išla u školu. Počela su ratna dešavanja u Bosni i Hercegovini, Derventa je bila pod opsadom i njena porodica se sa masom ljudi izvukla i krenula je put izbeglištva. Marijana je sa svojom porodicom, sa ocem, sa majkom i sa sestrama stigla u Zagreb. I odmah su se nastanili u Starotinskoj ulici u Zagrebu, zato što im je jedan njihov komšija rekao da je obavešten od svog nekog prijatelja, oficira, da u Starotinskoj ulici ima jedna napuštena kuća. I oni su došli u tu kuću koja je bila malte ne bez ikakvih uslova za život. Nije imala ni vode, ni struje. U jednom periodu živeli su tako i bez vode i bez struje, a onda su komšije došle tu da im pomognu. Prvo su dobili pomoć da ubace neke elemente od nameštaja, najosnovnije, znači krevete, kredence i sve ono što treba, a opština im je uvela i struju i to je bilo za njih ono wow priča, mislim, ja razumem, mnoge porodice su u tom periodu upravo tako živele zato što ih je zadesila neka nesreća koja se dešavala svuda na ovim našim prostorima u tom periodu i porodica Brezicki je na neki način bila zadovoljna pre svega zato što je izvukla živu glavu iz Dervente. Bez obzira kakva god da je pomoć data ovoj porodici, a ne sumnjam da jeste, i od samog grada Zagreba, a i od Crvenog krsta, dolazak u ovakvim okolnostima svakoj porodici je veliki šok, pogotovo za decu. Deca sada dolaze iz jedne male sredine, dolaze u veliki grad i sada treba ponovo da krenu u školu u jednom velikom gradu koji
apsolutno ne poznaju i ne poznaju taj način života. Za njih je to sve sada neka druga dimenzija. Inače, Brezicki kao porodica vuku neko poljsko poreklo i uglavnom su se bavili obradom drveta. Znači, u tadašnjoj Austrougarskoj monarhiji oni su radili obično po onim pilanama i živeli su u mestima koja su bogata šumom i gdje su se ljudi bavili sečom i obradom drveta za potrebe nekih velikih industrijalaca. Uglavnom su živeli u Gorskom Kotaru i u Bosni. Sada, šta je on mislio tačno da radi u Zagrebu kada je došao, to je samo on znao, ali očigledno da nije imao nameru ništa posebno da radi jer se odmah odao piću. On je bio zadovoljan onim što je dobijao od Crvenog krsta, dobio je i neki novac od opštine, odnosno od grada Zagreba i sve je to trošio na alkohol. Ništa nešto nije posvećivao pažnju porodici, a kada bi ga žena kritikovala, on je tukao ženu. I zamislite, on je bio nasilnik u porodici, ja to moram da kažem jer ovo je jako bitno za ovu priču. I on je tukao svoju suprugu i ona je smatrala da je to nešto sasvim normalno. I u takvoj sredini gde otac tuče svoju ženu pred ćerkama i te ćerke u mozgu dobijaju neku pogrešnu informaciju da je nešto sasvim normalno da kada se otac napije, tuče majku. I sutra ako se one udaju za nekog čoveka, sasvim je normalno da on dođe pijan, da traži od žene da se prema njemu ophodi kao prema kralju i ako nešto njemu nije po volji, on uhvati i izudara je. Tu se zapravo stvara jedan ozbiljan socijalni problem i stvara se jedna ozbiljna devijacija u mozgu te dece. Zato što ona žive sa ubeđenjem da je sasvim normalno da budu tučena i da budu robovi svojih muževa sutra. Sada, šta se dešava sa starijim ćerkama, odnosno sa starijim sestrama Marijane, da li one negde rade ili su nastavile školu, ja to sada i nisam siguran, one su možda sa majkom radile po nekim firmama kao spremačice, jer je majka Marijane Brezicki zapravo radila uglavnom kao spremačica po nekim restoranima i po nekim firmama kada je to trebalo. Ili ono po ugovoru na 3 meseca. I sada posle isteka tog ugovora, ako bi produžila posao na još 3, ona bi bila presrećna, ako ne, onda je živela od socijalne pomoći. Odnosno, od onih konzervi i hrane koje je dobijala od Crvenog krsta, a novac koji bi dobili kao dečji dodatak i još neke stvari od grada Zagreba, to je njen muž, zapravo njegovo veličanstvo, njen suprug, trošio na alkohol. A moram da napomenem da su to ona strašna krizna vremena, znači pričam o kancerogenoj 1992. godini. Ne razumem ovog čoveka šta je on uopšte razmišljao, kako da ishrani svoju porodicu, a posebno ima 3 deteta, 3 ćerke. Nažalost, nekim ljudima je rešenje svih problema je da odu do kafane ili do prodavnice i da se napiju kao svinje. A posle toga dođe i tuče njihovu majku. Marijanu i sestre nije tukao. Sada, to je bilo leto 1992. godine, bliži se jesen, Marijana treba da upiše 7. razred. Nije mi jasno kako njeni roditelji, majka, otac, primaju za nju tamo neke dečije dodatke. Ona je evidentirana u Centru za socijalni rad grada Zagreba. Oni je tamo vode kao učenicu. Ona je stigla, ima 14 godina, završila je 6. razred i treba da upiše 7. razred u Zagrebu. Nije mi jasno kako oni primaju dečje dodatke, kako osiguravaju decu da imaju zdravstvenu knjižicu i sve ostalo, a nisu upisali dete da nastavi školovanje. Marijana nije nastavila školovanje. Jednostavno, roditelji je nisu upisali u osnovnu školu i to je za osudu. I sada, u tom periodu od leta do jeseni, do septembra meseca, tu dolazi gomila ljudi koji su komšije, koji kažu komšije stigli ste tamo iz Dervente, naterala vas je muka, pobegli ste od nečeg handžara, nije ni bitno
sad u ovom trenutku od čijeg, da li vam treba neka pomoć. I mnogi su opet ocu dali kovertu sa parama. Kako bi kupio možda novi šporet, kako bi kupio nešto od garderobe deci ili neki komad namještaja. Međutim, on to i dalje troši na piće. Čak je primoravao i svoju ženu, kada primi svoju platu tamo gde je naporno radila, da preda njemu. Ako mu ne bi dala kompletnu platu, dobijala bi batine od njega. E sada, to niko nije prijavljivao Centru za socijalni rad, niko nije ni prijavio da ova devojčica nije pošla u školu, a valjda kao sve dobre komšije sa naših prostora, bez obzira da li se to radi o Hrvatskoj, Bosni, Makedoniji, Crnoj Gori ili Srbiji, mi apsolutno vodimo računa da se ne zamerimo komšiluku. I ne zanima nas šta se dešava u komšijskom dvorištu. To je najbitnije kod nas. A pitamo ga, komšija, da li vam treba neka pomoć, ali me ne interesuje da li dete treba da pođe u školu. Ne interesuje me da li je primilo neku vakcinu koju treba da primi kao, recimo, mala devojčica. Ne interesuje me da li je bila na nekom lekarskom pregledu u smislu sistematskog pregleda, koje treba da ima svaka devojčica tog uzrasta, naravno i dečak. Kakva smo mi to zajednica? Kad kažem kakva smo mi to zajednica, ovde da ne ispada sada da ja pričam o tuđem dvorištu. Ja pričam o problematici koja je prisutna na prostoru cele bivše Jugoslavije. Bez obzira, znači, što su to sada nezavisne države, imaju svoj način funkcionisanja i rada, i Hrvatska, i Bosna, i Crna Gora, i da ne nabrajam sada Makedonija, imamo nekakav isti mentalitet i ono, ne zanima nas ništa. Nekako sve je ono, kako ćemo, lako ćemo. I sve više i više nekako tonemo u živo blato. Moram da primetim, to je bilo i ranije u bivšoj SFRJ, a i sada je, da jedino po mentalitetu i po funkcionisanju Slovenija ima jedan sasvim drugačiji način razmišljanja i rada, 100 godina malte ne napredniji nego mi ostali. Sada, ko se nađe uvređenim, to je već neka druga stvar, ali je to živa istina. Znači, nemam nameru da vređam nikoga. Pričam prvenstveno o nama ovde u Srbiji, a to važi izgleda za ceo komšiluk. A vidjet ćemo i zašto. I sada, po onom starom načinu razmišljanja, po liniji nezameranja sa komšilukom, nikog ne zanima zašto mala Marijana, koja je došla kao izbeglica za Zagreb, ne ide u školu. Došao je samo jedan čovek da proveri zašto mala Marijana ne ide u školu i došao je da pita njenog oca da li mu treba neka pomoć. A taj čovek je isto bio poreklom iz Dervente i kada je ušao on se i predstavio. Rekao je: ja sam Ivo, došao sam da vas pitam treba li vam neka pomoć. Tu sam i živim u komšiluku. A ko je zapravo bio ovaj komšija Ivo? Ivo Jelavić je rođen 1942. godine takođe u Derventi. On je bio zemljak ovim ljudima i zato je i došao da ih pita da li im treba neka pomoć, zato jer je čuo da su iz Dervente. Ivo Jelavić je odrastao u porodici koja je imala više dece. Šta je interesantno za ovu porodicu? I njegov deda, a i njegov otac su bili zidari. Takođe i njegova braća su bili zidari, a imao je i sestru, koja je bila vrhunska krojačica. Sada, Ivo Jelavić odmah posle četvorogodišnje škole počeo je da se bavi zidarskim radom. Nije nastavio ono dalje školovanje jer smatrao je za jednog zidara potreban je zanat i praksa, a ne teorija i škola. Smatrao je, završio sam četvorogodišnju školu i to je u redu. I on je radio već sa 13-14 godina, krenuo je u nadnicu. Ivan Jelavić bio je porijeklom iz Dervente, radio je kao i većina ljudi koji su tada dolazili trbuhom za kruhom u Zagreb iz Bosne na građevinu. Bosanski radnici bili su poznati u Rijeci, Zagrebu, drugdje da su radili građevinske radove. To su dosta teški poslovi i njegova okolina i njega cijenila. Govorili su da je to normalan čovjek, da je po njima dobar, da je neko ko radi,
gleda svoja posla. I radio je sa svojim ocem, a kasnije se zaposlio u jednoj građevinskoj firmi. Nije se svađao i generalno susjedi, kolege njegove sa posla, svi su o njemu imali lijepe riječi. I tamo je bio sve vreme dok nije dobio poziv za odlazak u JNA. 1962. godine ovaj čovjek odlazi na odsluženje vojnog roka i služio je vojni rok u inženjeriji, zato što je dobar zidar. Tada je bio dvogodišnji vojni rok, posle odsluženog vojnog roka 1964. godine Ivo Jelavić je odlučio da se odmah treba oženiti. Ivan je bio 42. godište, tako da je on 60. godina bio u 20. godinama. Ako nisi nastavio školovanje, odslužio si vojsku, ženiš se. To je bilo neko razmišljanje tadašnjih ljudi. I Ivo Jelavić je zaista to i uradio. Video je u Derventi, pored pijace, jednu lepu devojku koja je išla sa svojom rođakom, jer je na pijaci donela neke stvari kako bi to prodavala. Prišao je i rekao: devojke, da li ste raspoložene da popijemo kafu odmah tu preko puta? I one su prihvatile. Otišle su tamo sa njim do kafane i kada je drugarica od ove devojke koja se dopala Ivi otišla do WC-a, on je rekao onako na prvu: da li si ti za da se ti i ja venčamo? I ona mu je rekla: čoveče, pa samo što si me pitao kako se zovem, pitaš me odmah i da se venčamo, valjda treba da se viđamo neko izvesno vreme. On je rekao: ne, Ana, nema potrebe mi da se tu viđamo ne znam koliko puta, jer viđat ćemo se kasnije čitav život, ja sam raspoložen i sviđaš mi se i hoću da te oženim i smatram da je to nešto najnormalnije. Možete da zamislite kakvo je razmišljanje imao taj čovek. Čak i za ono vreme, gdje je možda u nekim krajevima bilo to i normalno. Smatram da ovo ipak ukazuje na jednu, po meni bih rekao, mušku anomaliju u razmišljanju prema ženama. Znači, on je smatra, eto, ona je u obavezi sada da se uda zato što ima 18 godina, ja sam odslužio vojsku, imam 22 godine, vreme je sada za ženidbu. Eto, tako je Ivo razmišljao. I rekao je da on radi kao zidar u jednoj firmi. Počeo je on stalno, kada dolazi ova kod te pijace, da donosi neke stvari kako bi prodavala na pijaci. On je čekao tu svoju Anu, svoju simpatiju, i na kraju je ona popustila i zaljubila se u Ivu. Iva je bio naočiti lep čovek. Nije on bio ružan, da se razumemo, a nije bio ni glup u razgovoru. I on se na kraju njoj dopao i ona je odlučila da se uda. Međutim, ubrzo posle udaje, još dok je bila trudna, shvatila je da se gorko prevarila, jer je osetila zapravo tešku narav svoje simpatije, odnosno sada svoga muža, a kasnije je osetila i njegovu tešku ruku. U smislu, ako dođe Ivo sa posla i ne dočeka ga tanjir toplog pasulja ili krompira ili neke druge hrane na stolu, on bi odmah ženu išamarao i istukao. I sada ona u drugom stanju, trudna je, gde da ide? Nema tu povratka sada kući ili da beži negde. Videla je ona da je gorko pogrešila. Ali bežanja sada nema. Dok se ne rodi dete. Računala je, ajde, dete će se roditi, on će zbog deteta, ako je daj Bože muško, on će popustiti i voleće me. I mene i dete. I mnoge žene tako razmišljaju, nažalost. Baš i dan danas. Kao i u tom periodu pre 60 godina. Aha, on je sada još uvek nekako nezreo, detinjast je, kada mu budem rodila dete, on će se promeniti. Supruga mu se zvala Ana, sa njom je dobio sina Matu. Krstili su dete u katoličkoj crkvi. Sve je to super. Ivo radi, on vredno radi i nije lenj. Ovaj čovek je radio, mislim, i po 2 smene, kako bi što više novca zaradio za porodicu. I donosio je kući, osamostalnio se, živeo je sa suprugom i on je od nje zahtevao da samo bude u kući, da se ne druži ni sa kim, ne treba tebi
drugo žensko društvo, to su sve tako je on to razmišljao. Ne treba ti da se viđaš sa njima jer one će da te navuku u tu njihovu priču pa ćeš i ti sa njima da počneš tamo da jurcaš za nekim oficirima, učiteljima ili ko zna kojim mangupima. Eto kako je Ivo razmišljao. On je smatrao da oni koji su pošteni i domaćini, da su oni po ceo dan na poslu. A oni koji rade u firmama 8 sati, recimo od 6 do 2 i posle su slobodni, imaju vremena za kafanu, imaju vremena da šetaju korzom, oni su ono mangupi koji jure mlade žene i devojke samo da bi ih prevarili. I najviše je mrzeo oficire, policajce i poštare i šofere, jer je smatrao da su to grupacije ljudi koji najviše hvataju te lepe žene kako bi ih prevarili i kako bi se samo proveli sa njima. I šta se sada dešava? On je sa svojom suprugom Anom provodio nekakav način života da je nju držao u nekom malte ne kavezu. On je njoj sve donosio. Za ono vreme on je njoj kupovao i čokolade i banane. To je sada smešno kada kažem, ali za to vreme o kome pričam, za jedno malo mesto, to je veliki luksus. Pa čak kako je Ana pričala, znao je o praznicima i u zimskom periodu da joj donese paradajz. To je za 60. godine bilo nešto nezamislivo. Ali je Ivo sve to donosio svojoj Ani, ali je od nje zahtevao stroga disciplina. Ako nešto nije kako je on zamislio, tu su batine. On je pokazao tu svoju narav, svoju nasilnu crtu i svoju jednu egoistično narcisoidnu crtu. I ova žena prosto nije mogla da poveruje da se ona tako zeznula što se udala za ovog čoveka. I ova žena je sve to trpela do 1967. godine. Te 67. godine ona je čula od jedne rođake da odlazi da radi u Nemačku kao konobarica. Ona bježi od njega što dalje na rad u Njemačku. Dok je Ivo bio na nekom terenu, tamo zidali su u Dalmaciji neki hotel sa svojom firmom, ona se pokupila sa sinom, napravila je u međuvremenu pasoš, što mogu reći, to je vrlo ispravno razmišljanje za jednu ženu koja želi da napusti muža nasilnika i nije mu ništa pričala, niti da će ga ostaviti, niti bilo šta. Ona je pobegla sa detetom glavom bez obzira za Nemačku. Znači ona nije se preselila u drugu ulicu, drugi dio Zagreba, nego je vjerovatno da je bude lakše da pobjegne od svega, otišla toliko daleko da se spasi od tog jednog monstruma. Imala je doduše i neku vezu u policiji u Derventi. Njena sestra se zabavljala sa jednim inspektorom i on je sredio da se u pasošu da saglasnost navodno i oca da može dete bez problema da odvede preko granice. I uspela je da ode sa detetom, Bogu hvala, i nije trpela nasilje i nikada se više nije javila Ivi. Samo je došao advokat i rekao imam punomoćje da pokrenem brakorazvodnu parnicu između vas, gospodine Ivo, i između gospođe Ane. I to se i desilo. Malte ne po službenoj dužnosti, Ivo se te 1968. godine zvanično razvodi od svoje supruge Ane. Šta je uradio ovaj čovek? To moram da kažem. On je uzeo onaj album sa svadbe i neke slike koje se slikao sa svojom suprugom dok je još bila devojka, tamo pored one pijace kada je bila neka igranka, i sa svih tih slika on je nju odstranio makazama. I ne samo žene, Ivo je isekao slike i svog sina. I kada ga je pitala i rođena sestra, Ivo, brate, zašto si isekao slike svog deteta, svoje bivše žene, mislim, šta si ovo radio? Kaže, ja sam njih otpisao iz života i oni više za mene ne postoje. Neću da čujem za njih, ne zanimaju me.
Kada se razveo od žene, on više nikad nije pitao za tog sina, nije imao potrebe niti da ga vidi ni sa njim, niti da sa njim ima kontakt. To već pokazuje da je on te žene doživljavao kao nekakvo svoje vlasništvo i dok je ona njegova, ona ga interesira, kad nije njegova, ne interesira ga ni ona, niti dijete. Eto kakav je on čovjek bio. I ubrzo posle toga Ivo je odlučio da kao svaki normalni domaćin da treba da pronađe novu ženu. Mislim, on je za sebe smatrao da je normalan. 70. godina on je već u 30-ima, već je zreli, međutim, postaje još gori. I ubrzo upoznaje jednu prelepu devojku koja je radila u jednoj prodavnici. Bila je baš onako upadljiva, lepa. Zvala se Jela. Upoznaje mladu i prelepu Jelu, 68. godine. Njih dvoje se venčavaju i dobijaju ćerkicu. Ona mu je rodila ćerku Mandu. Ivo, kako je pričao, bio je najsrećniji na svetu. Častio je sve ljude u firmi gdje je radio, doneo je pečeno prase i kupio je pivo za sve njegove kolege koji su radili u toj građevinskoj firmi kako bi proslavio rođenje svoje ćerkice. I Ivo je rekao, evo častim, dobio sam prvo dete. I onda jedan komšija koji je tu bio, pio je onako pivo i rekao je, čekaj stani Ivo, mislim znamo se malte ne od rođenja, pa ti imaš i sina iz prvog braka. I onda se ovaj naljutio, razbio je flašu, udario i rekao je, valjda ja znam da li imam sina ili nemam. Ja nemam ni bivšu ženu, niti sina sa njom. I nemoj više da mi je to neko spomenuo. Ja sam njih otpisao. I ovi su svi zanemeli i prestali su čak da piju i ovo piće koje ih je on častio za rođenje ćerkice. Bili su svi zaprepašćeni. Videli su zapravo da on ima opasnu narav i da može da eksplodira bez razloga i da se pobije. I nikomu više nije ni spominjao prvi brak, niti je Ivo ikada nekome spominjao ženu i dete iz prvog braka. Znači, taj čovjek ne postoji da je on razgovarao u vezi razvoda sa ženom i kako je govorila njegova rođena sestra, o tome nije čak pričao ni sa njom. I krenuo je život sa Jelom. Jela je čuvala dete, tražio je od nje da ostavi posao, što je ona i uradila. Nije više radila u trgovini. Tu je pokazivao svoju posesivnost, tu je pokazivao svoju potrebu za kontrolom. Ivo je donosio dobru platu, tražio je od nje da ona samo čuva dete, da uopšte ne razmišlja ni o čemu i kada bi bio ovako Ivo slobodan, oni bi zajedno otišli do grada i sve što se Jeli sviđalo u prodavnici, on bi to njoj kupio. Da li cipele, da li haljine, da li neku tašnu. Znači nije bio ono da je štedeo na tome da ne kupi nešto ženi i detetu što žena smatra da je lepo. Ako je to neka lutkica za ćerkicu, bez problema on bi rekao kupi joj najlepšu lutku i sve je to delovalo kao da je on zapravo normalan i dobar čovek. Međutim, jednom je došao s posla i nije zatekao ženu u kući. I kada je ona došla sa detetom, Ivo je ustao i rekao je, dobro, gde si ti bila? Otišla si najverovatnije da me varaš tamo sa nekim oficirima, policajcima ili ko zna kojima. I počeo je da tuče ovu nesrećnu ženu. Pred detetom. Dete je plakalo, zacenilo se od plača. On je ovu ženu urnisao od batina. Toliko je tukao da je na kraju morala da ode i lekaru. I lekar koji joj je ušio arkadu iznad oka, on je hteo da pozove policiju, međutim na insistiranje žene, ona ga je molila, molim vas nemojte to da uradite, jer ako to se desi sada da on bude uhapšen od strane milicije, ostaće bez posla, a on nas hrani njegovom platom. To je kao da ste nas ubili, doktore. I doktor, mimo svoje volje, rekao je, ajde, neću ovog puta da pozovem policiju, ali doći ću da vas obiđem tamo kod kuće i da obiđem dete, da vidim kako ste. Ako slučajno budete imali neku modricu na licu ili na telu, zvaću policiju. Međutim, svi ćete sada ovde pomisliti
kako je ona štitila nasilnika, međutim to nije bilo tako. Ova žena je saznala kako je i zbog čega otišla njegova prva supruga Ana i ona je opravdala taj odlazak posle ovakvih batina i počela je da razmišlja šta će ona sada da uradi. I kada bi sa Ivom otišla do prodavnice da nešto kupi, jer on bi joj dao novac i sačeka ispred prodavnice, ne ide on sa njom tamo. I ona bi mu rekla, Ivo, ovo je koštalo 200 dinara, a to je u stvari koštalo 120 dinara. I ona je razliku od 80 dinara stavljala tamo u neki svoj štek, to je štedela i tako je radila to mesecima. I ne samo što je ona pravila ovu zalihu u novcu i što je imala plan da napusti muža nasilnika, ona je doživela još jednu veoma opasnu situaciju i opasniju od batina. Naime, Ivo je u tom periodu kupio pištolj, ono što se kaže na dozvolu, zato što je bio čist u policiji. I jednom kada je došao sa terena, on je iz čista mira izudarao svoju suprugu Jelu da mu prizna s kim ga je varala dok je on bio na terenu. I na kraju je uhvatio nju za usta i stavio joj je pištolj u usta i rekao je, sad ću da te ubijem ako ne priznaš s kim si me varala. I to je trajalo sve to pred detetom, dete je plakalo i kada se završila ta tortura, Jela je sada bila sigurna da hoće da napusti muža nasilnika. I to nije ni najmanje lako i nije ni najmanje jednostavno za jednu ženu. I ona je napravila bukvalno taktički plan da sledeći put kada Ivo ode na teren, da ona ode prvo do opštine, da sredi tamo neke papire oko onog odobrenja od muža kako bi ona otišla sa detetom preko granice, da može da odvede dete. Otišla je do policije gde je u svom pasošu naravno napravila i dečju sliku da može da ga prevede preko granice. Taj brak isto nije opstao upravo zato što je on bio nasilan, zato što je bio posesivan, zato što je imao napade patološke ljubomore i zato što je imao patološku potrebu za kontrolom. Sve je ona to na isti način, malte ne kao i prva žena, sigurno tamo nekog podmitila, bilo je to takvo vreme, još i u onom periodu, kako bi joj izdao to odobrenje da može da ode sa detetom preko granice i čekala je pravi trenutak. I kada je Ivo opet otišao po treći put na neki teren sa firmom, jer tada su te građevinske firme zidale po čitavoj bivšoj Jugoslaviji gde god je trebalo nešto da se zida, a tada se samo gradilo, te 1970. godine ona bježi u Švicarsku jer je tamo imala rođake. I otišla je sa namerom da se nikad više ne vrati za Jugoslaviju, pogotovo ne svom suprugu nasilniku. Jer znala je, ako ostane, da će ovaj čovjek da je ubije. I to je i uradila. I tamo je našla i posao u jednoj fabrici lekova. Tamo su radili njeni rođaci. Imala je dobru platu, kupila je i kola. Ona je rekla da nikad neće nazad za Jugu, ali dolazila je kod svojih kolima zajedno sa ćerkicom, a za vreme jednog prvomajskog praznika 1974. godine ona je došla da obiđe svoje roditelje i prilikom povratka za Švajcarsku nesretnim slučajem gine u Italiji. Na sreću, tada je njena ćerkica bila u Švajcarskoj kod rođaka i nije bila sa njom u kolima. Kad je on saznao da mu je supruga poginula, on je uz uvrede rekao tako i treba. I naravno, pošto nije imao ko da se brine o detetu, dete je došlo nazad za Derventu, a Ivo po starom običaju odrekao se i druge žene, isto i deteta, kao da nisu njegovi, pocepao je isto onako slike kao i od prve žene i pričao je, ja se nikad nisam ženio, niti imam dece. Oni koji ga nisu znali rekli su, Ivo, pa ti si još uvek mlad čovek, u najboljim si godinama, šta sad, nemaš još ni 30 godina, oženit ćeš se, kakav je problem. Međutim, Ivo je imao neku svoju priču, nije hteo na kraju krajeva puno ni da objašnjava zašto je on to rekao i kada je njegova sestra pitala
Ivu da li se on slaže da ona, pošto nema dece, a živela je u Zagrebu sama, da li može da usvoji njegovu ćerku iz doma. I on je rekao, ma ne zanima me, možeš da radiš šta god hoćeš sa tim detetom. Najgore u cijeloj toj priči što on nije imao nikakvog interesa ni za tu svoju malu kćerkicu, za tu Mandu. Da znaš da ja njega ne priznajem, čak ja mislim ko zna čije je to kopile. Zamislite šta on kaže za svoje dete. I onda je ona rekla, sram te bilo, naravno pokrenula je sve moguće administrativne procedure i njegovu ćerku je osvojila njegova sestra koja se također zvala Ana. Što je jako pohvalno. I od tada to dete je živelo u njenoj kući u Zagrebu. I njegova sestra se nadala da će se on jednog dana ipak zainteresovati za to svoje dete. I to se nije desilo, on nije dolazio. Godine su prolazile. 1982. godine njegova sestra je došla kod njega i rekla je, Ivo, ti imaš urednu platu u firmi tamo gdje radiš, trebao bi da daješ alimentaciju za dete, da daješ neki novac. Jer u tom trenutku ova žena nije imala, Bog zna, kakva primanja. I šta se sada dešava? Ivo je rekao onako, ma rekao sam ti da ja to dete ne priznajem, ko zna čije je to kopile, ne interesuje me ono i ja ne dam ni dinar. I ona je rekla, ako tako misliš, ja ću te tužiti i preko suda ću tražiti alimentaciju od tebe, jer to je tvoje dete. I to se i desilo. Sudskim putem je Ivo morao da plaća alimentaciju svojoj sestri za dete. E sada, nije on to nešto prigovarao sestri i nije mrzeo svoju sestru. Ali nikada nije hteo da kupi čokoladu, da dođe da obiđe to dete. Iako ga je ona dovodila i u Derventu sve, on bi, kada bi čuo da dolazi sestra, on bi pobegao iz Dervente. 82. godine, te iste godine, kada su se oni malte ne posvađali, sestra je došla sama kod Ive i rekla mu je, vidi Ivo, ja mislim da bi ti trebao da pređeš u Zagreb. Ja imam veliki plac pored kuće, daću ti pola placa i ti napravi svoju kuću. Ti si dobar majstor, imaš drugove koji su isto dobri majstori, brzo ćeš ti napraviti kuću, a na kraju krajeva možeš uzeti kredit. Sestra se opet nadala da sada Ivo, kada napravi kuću pored njene kuće i kada bude viđao svakog dana svoju ćerku, da će je ipak na kraju zavoleti. I šta je Ivo uradio? 83. godine on dolazi u Zagreb, prihvatio je sestrinu ponudu, uzima pola placa i pravi tu lepu kućicu. Ivo je napravio lepu i skladnu kućicu i zbog cveća koje se nalazilo u dvorištu, ona je mamila poglede prolaznika iz komšiluka. Ivo počinje da živi u istom dvorištu kao i njegova sestra, viđa svakog dana svoju ćerkicu iz drugog braka, ali nije se sprijateljio sa ćerkom. On se jednostavno nje odrekao. Međutim, on nije imao nikakav interes da vidi svoje dijete, da bude u svoje dijete, a sestra mu je dozvolila da tamo živi baš zato da bi možda kroz neko vrijeme kad ga prođe ta nekakva ljutnja, mada dijete nije krivo za bilo šta što je majka uradila, mada majka ovdje nije ništa ni uradila. Ovdje je on taj koji je radio i ništa se tu nije popravljalo, on nije gledao to dijete, nije se za njega brinuo i dalje je radio dosta teško na građevini. Tamo su ga poštovali, međutim u tom njegovom privatnom životu on je već pokazivao kakav je u stvari nečovjek. Apsolutno ga ništa nije zanimalo. Nastavio je da radi po tim građevinskim firmama sada u Zagrebu, važio je za dobrog majstora, poštovali su ga njegovi šefovi, jer su uvek mogli na njega da računaju za svaki posao i za svaku intervenciju koja je trebala tamo u firmi gdje je radio. A Ivo je postao poznat u kraju po još nečemu. Zapravo, on je od ljudi koji su radili u inostranstvu tražio da mu donose videokasete sa pornografskim materijalom i voleo je da gleda pornografiju. To su u početku bili oni mini kino projektori i on je okupljao te neke svoje prijatelje iz kafane i postao je poznat po tome da pušta te pornografske filmove čak i sa decom. I to se pričalo tu po kraju.
Sada, to niko nije prijavljivao policiji, pretpostavljam da je neko prijavio policiji da bi Ivo odgovarao, jer je to tada bilo zabranjeno. Međutim, on je tako živeo neki sada već bludni način života, ali je to nekako tim njegovim prijateljima iz kafane bilo normalno. Oni su s njim pili, gledali te filmove i ko zna šta su oni sve tu radili. Sada, prošlo je neko vreme od njegovog dolaska, prošlo je 9 godina, svi su već ubeđeni bili da Ivo nema nameru više ni da se ženi, da je totalno razočaran u žene, jer stalno je govorio da su sve žene ološi i da je svaku koju je upoznao, ona radila protiv njega i prevarila ga je. I tvrdio je da nema poštene žene, svako je bio ubeđen da Ivo nema više nameru, apsolutno, da ima kontakt sa bilo kojom ženom. I kamo sreće da je to tako bilo. Čak je i njegova rođena sestra mislila da Ivo nema nameru više da se ženi. Jer je on i njoj govorio da on ni prvi ni drugi brak ne računa i da ne priznaje ni prvo ni drugo dete zato što misli da su to tuđa deca. Iako je i sin, a i ćerka ličila na njega, on je govorio, ma ne, to nisu moja deca, to je samo neka puka slučajnost. A za svoju drugu pokojnu ženu govorio je, eto, ima Boga i nju je Bog kaznio zato što je ona bludnica. Sada, gledao je te porniće, da li je on išao sa nekim tamo ženama sumnjivog morala koje su radile svašta nešto što je on zahtevao od njih za novac, sigurno da jeste, jer je po nekim pričama njegovih poznanika koji su ga znali, govorili da je Ivo zapravo bludnik, da je on veoma perverzan čovek. I šta se dešava? Prolazile su godine, Ivo je napunio 50 godina, tada je već rat bio u toku i te 1992. godine... Rat u Bosni, mnogi bježe od tog rata, od vihora, ludila, nasilja, bratubistava. Jedna porodica našla je nekako svoje sklonište u Zagrebu, postoju mu susjedi. Iz njegovog kraja, zapravo iz Dervente. I on odlazi da ih obiđe kako bi im ponudio pomoć. U stvari, ko zna zbog čega je Ivo otišao da ponudi pomoć porodici Brezicki. Da li je on imao baš tako dobro srce i samilosno ili je on primetio da ova porodica Brezicki ima 3 prelepe ćerke? Ja bih rekao da je ova druga opcija u pitanju. Jer za njega se i ranije pričalo da je on perverzan i nastran i da ima sklonost ka maloletnicama. Zapravo da je pedofil. Jer ovaj čovek sada ima 50 godina. On je pedofil. Jer na kraju krajeva sve te filmove koje je on gledao, danas bi bio uhapšen zbog pedofilije. I dok je sada Ivo pričao sa gospodinom Brezickim šta se zapravo dešavalo u Derventi pre njegovog odlaska iz Dervente, jer su upravo tada počele ratne operacije u tom kraju i ovaj je sada pričao o strahotama, pričao je kako je Derventa totalno srušena, da je jedva pobegao sa porodicom i eto sada zbog svih tih trauma koje je preživeo, sada ne može da se odvoji od čaše. I zbog toga sada on eto loče toliko alkohola. I baš u tom trenutku, kada je i Ivo, koji nije alkoholičar, prihvatio sada da popije zbog svih tih teških priča čašicu žestine, upravo u tom trenutku ušla je najmlađa ćerka porodice Brezicki, zapravo Marijana. I gospodin Brezicki je rekao, evo upravo je ušla moja najmlađa ćerka, ona ima 14 godina i rekao je Marijana, pozdravi se sa našim komšijom Ivom. I tada je Ivo ustao, napravio je ovako jedan naklon i rekao je, draga devojčice, ja sam Bata Ivan. Zamislite, on se predstavlja kao Bata, u smislu kao da je malte ne malo stariji od nje, a on je stariji od njenih roditelja bar 10 godina. Zamislite kretena. I sada on je pozdravio curicu, rekao je, bit će ona lepa devojka, sigurno će da završi neku školu, najvjerovatnije je da je on čuo da nije ni krenula u 7. razred. Kod tih predatora se ništa ne dešava slučajno. I ja ne verujem
da je on sada bio u situaciji da ne zna da ova devojčica ne ide u školu. Jer ubeđen sam da je on napravio neki plan i da je zbog toga i došao. A na kraju će se ispostaviti da je to tako. I posle ispijene treće čašice, Ivan je rekao, jao komšija, sada sam se evo malte ne napio i onako ne volim alkohol. Ja ponekad odem do kafane ili do prodavnice, ali tamo obično pijem sok, a ovim mangupima ostalima naručim pivo ili rakiju, ali evo sada dirnuli ste me vašom tužnom pričom i morao sam da sabijem 3 žestine u sebe i već mi se manta po glavi. Pozdravio se sa domaćinom i otišao je. I posle 2 dana gospodin Brezicki je došao kod Ive kada se ovaj vratio sa posla i zamolio ga je da dođe kod njega kako bi mu popravio dimnjak. To je Ivo jedva i dočekao. On je otišao kod porodice Brezicki, popravio je to jako brzo i jako vešto i kada su ga pozvali na piće i na kafu u sobi, u kuću, kafu i rakiju je služila mala Marijana. I tu je sada Ivo njoj dao komplimente, rekao je da on nije popio nikada slađu kafu, a boga mi nije popio ni tako dobru rakiju koja mu je na taj način prijala kao tog dana. I šta je uradio? Izvadio je novčanicu, ne znam u kojoj vrednosti, u kom apoenu, i stavio je na sto i rekao evo da ima mala da sebi kupi neku čokoladu ili šta želi. Međutim, to je bio novac da recimo može da se kupi jedna onako pristojna haljenica za devojčicu tog uzrasta. Kada je to video Brezicki, on je rekao, jao komšija, pa meni je sada neprijatno, to je malte ne čitava dnevnica, došli ste kod mene da radite dimnjak, ja umesto da platim vama, vi sada meni dajete novac. Kaže, ne, ja sam vam rekao da ja hoću da vam pomognem, evo dimnjak sam uradio ono što se kaže, neka vam je sa srećom da se služite, a ovo dajem curici zato što je vredna, zato što zna dobro da kuva kafu i zato što vas sluša. I to je njen otac uzeo i stavio je naravno u džep. Rekao je hvala komšija i pretpostavljam da je od tih para kupio rakiju kako bi nastavio da loče. E sada šta se dešava dalje? On sve češće i češće zove Ivu kako bi mu nešto popravljao. Ivo sada njemu priča kako ga nervira samoća, kako ga nervira tišina, kako je razočaran bio ranije u neke brakove i eto fali mu neko u kući, a na kraju krajeva kaže on kome ću ja da ostavim moju kuću. Zamislite čovjek koji ima ćerku i sina sada pita komšiju kod koga je došao da mu nešto popravi, a kome ću ja na kraju krajeva da ostavim kuću. E sada, da ludilo bude veće. Mesec dana posle upoznavanja između Ive i Marijane, Marijana se seli da živi u Ivinoj kući. Ona je bila mlada, imala je svega 13 godina. A Ivo je u tom trenutku imao 51 godinu. Da li je to vama normalno? Kako su njeni roditelji, pričamo o Marijaninim roditeljima, kako su mogli da dozvole maloletnom detetu da pređe da živi kod komšije koji ima 50 i kusur godina ili nebitno koliko godina? Da ima i 25 godina, to nije normalno. I šta se sada dešava? Niko ne postavlja pitanje ni iz komšiluka, niti Ivina sestra koja živi u istom dvorištu. Zašto je jedna devojčica od 14 godina prešla da živi tu u njegovoj kući? Da li je on nju usvojio? Da li je nju uzeo kao kućnu pomoćnicu? Ali na kraju krajeva ona je dete. Ne može da radi ni kao kućna pomoćnica kod nekog. Ona spava tu kod njega. I po kafani počinju da se pričaju razne priče. Priča broj 1 je da je navodno Ivo nju usvojio. I kako će joj prepisati kuću kasnije kada on umre. Da je poštuje naravno kao ćerku. Druga priča je... Oni su, kako je pričala ulica, kako su pričali oni koji su nešto o tome znali, oni su tu svoju kćerku prodali njemu. Da je Marijanin otac dobio neki novac od Ive, da mu je dao
1.500 ili 2.000 maraka. Ta cifra se spominjala po lokalnim kafanama u okolini gdje su živeli i govorili su bukvalno da je on prodao svoju ćerku. I oni su vjerovatno za novac nju prepustili, ne pitajući se da li je on prema njoj dobar, da li je uopće normalno da čovjek koji je 27 godina stariji od njihovog djeteta, koje je tek ušlo praktično u pubertet, prodao je maloletno dete pedofilu. Ne možemo to svrstati pod pedofiliju, ali to je eibofilija, znači to je sklonost prema mladoj djeci te neke pubertetske dobi. Jer ja prosto ne mogu da poverujem da jedan otac ovako nešto uradi svom detetu. Ali kod alkohola je sve moguće. On prodaje svoje dete, koje nema punih 14 godina, pedofilu, za koga priča ceo kraj da gleda filmove tog sadržaja. To se tako pričalo, a boga mi i dan danas to pričaju ljudi koji su poznavali Ivu i koji su znali tu situaciju, ljudi iz tog komšiluka. I ja to prosto ne mogu da verujem. Da niko od njih to nije prijavio policiji u Zagrebu. To se ne dešava u nekoj Tunguziji, to se dešava u gradu Zagrebu. Osim što je on nju držao praktično kao zatvorenika u svojoj kući, susjedi svjedoče da kad bi im samo ozdravila, on bi radio probleme, da kad bi neko pitao za nju, on bi tada mijenjao tu svoju narav i žestoko branio svoj predatorski plijen, onako kao jedna hijena. Devojčica postaje jedna maloletna seksualna robinja. I tu vidimo kod njega tu crtu, možda ne pedofilsku, nego u stvari više potrebu za kontrolom. Jer on je imao 2 propala braka, baš zato što žene, koliko god da su dozvoljavale da on u njihovom životu ima vodeću ulogu, ipak su imale neke granice. A on granica nije imao. On je bio klasična narcisoidna ličnost, patološki narcisoidna, vrlo slaba, što pokazuje to da on nigdje u društvu nije pokušao ispoljiti taj svoj narcizam, ali sad kad je imao priliku nad jednom slabom osobom koja je tek ušla u pubertet, koja je izbjeglica iz Bosne, od loših roditelja, vjerojatno slabog odgoja, slabog školovanja, sve njegove slabosti, sve njegove frustracije, pošto nigdje nije mogao nametnuti, pošto nijedna žena nije dugo sa njim izdržala, trebala je sad platiti ta djevojčica i ona je vjerovatno neko vrijeme to trpila. I kako se on kasnije hvalio nekim ljudima, kako oni pričaju, on je imao sa njom seksualne odnose i to na kraju krajeva i jeste imao. On je njoj puštao pornofilmove, on je vjerovatno od nje tražio da to što je ona tamo vidjela da ponavlja, međutim ona nije bila izopačena, nije bila bolesna. Počinje da spava ona sa njim u krevetu, najvjerovatnije da je dete u tom trenutku mislilo da to tako i treba. Ona u tom trenutku postaje njegova igračka, njegov svijet za njegovo perverzno zadovoljstvo. I tu je on imao taj svoj jedan perverzni, bolesni, izopačeni raj. To je bio njihov stan, to je bila njegova igračka, to je bilo jedno slabo dijete nad kojim se on iživljavao i tako što je on nju kontrolirao, tako što je on njoj određivao šta da radi, što je bio potpuni gospodar njezinog života i smrti, njemu je pročinavalo vjerovatno jedno orgazmičko zadovoljstvo. Znači on je vjerovatno i seksualno i na svaki drugi način uživo u jednom poremećenom odnosu, u toj jednoj osobi koja nije bila dovoljno niti zrela, niti pametna, niti obrazovana, niti jaka, niti stara, niti fizički moćna da mu se suprotstavi i da mu kaže ne. On odlazi i dalje na posao, radi, ona mu u kući čisti, pegla, sprema, kuva, on je oduševljen, svakog dana joj kupuje nove haljine, kupuje joj šminku, kupuje cipele, donosi čokolade, kupuje nakit. Svi su govorili kako vide sada malu Marijanu, da ona ima lepe minđuše, da ima lepo lanče sa lepim priveskom, da ima narukvicu, da ima prstenje i ponaša se kao dama kada šeta sa matorim Ivom. On je njoj omogućio bolji život nego koji je imala sa svojim roditeljima gdje nisu imali praktično ni vode da se operu i možda više onako preko štokholmskog sindroma se i vezala uz njega u tom periodu. Sada, šta je još tražio od nje? Kada dođe s posla, ona bi mu izvela striptiz na njegov zahtev i on bi je uvek častio nekim poklonom. I ona je bila srećna. I goli su gledali
te porno filmove. Ona bi mu sedela u krilu i onda bi on njoj pokazao neku scenu tamo sa tog filma i rekao bi joj, vidi Marijana, ovako bi to trebala da radiš. I jadna devojčica je to morala da radi. Ispunjavala je sve njegove seksualne želje. A to su bile, možete da zamislite kakve sve perverzije. I šta se dešava? Ona nekim svojim prijateljicama koje je znala još iz Dervente, to su devojčice koje su sa njom išle u osnovnu školu, ona sada priča da je sa Ivom išla na more. I ni manje ni više da su bili na nudističkoj plaži. I postavlja se pitanje zašto? Zašto on nije vodio nju na normalnu plažu, u stvari nije trebao imati s njom nikakvog posla. Sama ta činjenica da je on zidar iz Bosne, iz jedne ipak primitivnije sredine, iz tih pasivnih krajeva, tamo nije baš često da oni idu na nudističke plaže. Možete da zamislite neko ko vodi dete od 14 godina na nudističku plažu. Sada, ima takvih ljudi iz raznih sfera života, i glumci, i pevači, i ne znam ko sve. Vode svoju decu, svoju kompletnu porodicu, tu je i tašta, tu je i tast, tu je i žena, tu su i deca i svi su sada goli. Mislim, ja ne mogu da zamislim to ludilo da se skinem pred detetom ili pred taštom ili da gledam golu taštu. Mislim, ja bi se onesvestio, a pogotovo da vidi golog tasta, mislim, čemu to? Mislim, strašno. I ono, zove tašta, ono, ajde deco, svi sada ručamo. I mi onako goli posedamo na onim klupicama, ono, jedemo salatu, da ne bude da sam ja baš iz neke konzervativne sredine ili porodice, ali, dragi prijatelji, meni je ovo stvarno nezamislivo. Mislim, apsolutno nezamislivo. Nezamislivo mi je da to rade glumci, pevači, umetnici, muzičari, a jedan zidar, ma mislim, ne mogu da verujem. Zidar, tesar, šta on zida, šta on kreše, teše tamo na nudističkoj plaži, to samo Bog zna. A on ni manje ni više nego odveo svoju seksualnu robinju od 14 godina. Dobro ga nisu neki mangupi tamo premlatili na plaži, jer morali su da primete da to nije njegova ćerka, da on sa njom ima neko maženje, ono kada se mažu onim kremama za sunčanje i svašta nešto i po svemu tome zaključi se da on u stvari ima neki odnos sa tom devojčicom. Pošto su narcisoidni poremećaj kao i poremećaj koji je kod pedofila vrlo u tom sličnom periodu djetinjstva, tamo negdje u prvim godinama života, kad u stvari dijete prevladava tu fazu, dijete u tim godinama prima svu ljubav od majke. I u jednom trenutku dijete počne shvaćati da majka voli i oca, a ne samo njega. I kako se to najčešće prevladava u normalnoj psihosocijalnoj dinamici? Pa tako da dijete shvati, muško dijete, da shvati da majka voli oca, znači ako ja usvajam obrasce ponašanja mog oca, voljet će i mene. I onda sin počinje usvajati obrasce ponašanja mog oca, moj tata je najjači, moj tata je najbolji, to su te godine. Očigledno ovdje je bio neki problem, pa se kod njega razvio narcisoidni poremećaj koji je graničio sa pedofilnim poremećajem, a moguće da se ovdje radilo i o latentnoj homoseksualnosti. To su godine kad homoseksualnost nije bila nešto što je pogotovo kod njega kao od Bosanca, ali generalno kod ljudi što bi se on kao jedan zidar ponosio, znači on je možda to čak i u sebi potiskivo, tako da ili pedofilija ili čak i ta latentna homoseksualnost ovdje mogu igrati ulogu, jer šta bi on tražio na nudističkoj plaži? Znači ako je on gledao samo tu ženu, on nije tražio druge žene. On je imao nju, on je druge žene smatrao prostitutkama, najgore moguće uvrede za druge žene govorio, jer su te žene bile jače od njega, tu se vidi koliko je on bio slab. Znači te žene njegovih godina su bile dovoljno jake da on ne može ispoljiti svoju dominaciju. Ova djevojčica to nije, tako da on sigurno na nudističku plažu nije išao radi drugih žena. To ste ovako jedno otvoreno pitanje, da li je tu latentna homoseksualnost, da li je tu neki drugi poremećaj, ali ukazuje da je to bila potpuno izopačena ličnost koja je toj djevojčici od života pravila pakao. I ta idilična ljubav, kako govore ljudi, a meni se, Boga mi, okreće želudac od svega toga, je trajala 8 godina. Punih 8 godina je trajala, slobodno mogu reći, robovska pokornost
mlade Marijane prema ovom perverznom matorcu. I moram da napomenem... On je njoj branio recimo da ide u školu. Ona je došla do 6. razreda. Zašto sada Ivo, kao njen staratelj, kako se predstavljao, nije nju upisao u neku školu? Ne, on je njoj zabranjivao da ona ne sme da izlazi iz kuće kada on nije tu. Nego je samo smela s njim da prošeta ulicom. I ako bi joj se javio neko od starijih muškaraca, u smislu da kaže: jo, Marijana, kako si porasla ove godine ili tako nešto, ovaj bi je posle tukao. Ona je već počela da trpi i batine od njega. Zato što se javila nekom čoveku iz komšiluka. Rekao bi: šta imaš ti da se javljaš muškarcima, to ti ne smeš da radiš, ti ne smeš da budeš kao druge žene. Najverovatnije da ovo dete, pošto nije imalo predstavu kako treba zapravo da izgleda jedan normalan život, ono je smatralo možda da to tako treba. Došla sam u ovu kuću, da li je ono znalo da je prodato ili ne, to sada ne znam ni ja, jer kako se priča i kako je kasnije pričala njena majka, ona nije znala da je navodno njen otac nju prodao. Jer majci je navodno rečeno da je Marijana pobegla u kuću kod Ive. Pobegla u smislu udaje. Pa mislim, totalna nebuloza. Zašto onda majka ili otac nisu to prijavili policiji? Sada, godine su prolazile. Marijana je od jedne male devojčice izrasla u veliku devojku. I ona sada ima 22 godine. Došla je 2000. godina. Vratili su se s mora. Ona bila na nudističkoj plaži, normalno, kao i uvek. Sva je onako bronzana. Sada mi tu nije nešto opet jasno. Čovek koji vodi svoju devojku, ajde da kažemo devojku, vodi je na nudističku plažu, kupuje joj garderobu lepu, ali kada izlaze da šetaju ulicom, on od nje traži da ona bude ili u pantalonama ili da nosi neki mantil, kako se ne bi videle njene noge, kratka, mislim, suknjica i to. Vama to normalno? Meni je to totalno ludo. I zahtevao je od nje da ona bude lepo i dobro našminkana samo u kući. A kad izađe van kuće, da nema ni najmanje šminke na sebi. Mislim, sve je ovde ludo. Ali od ove priče može puno toga da se nauči i sa dozom gorčine u želucu ja je pričam. I šta se dešava dalje? Dolaze rane 2000. godine, on je već u godinama, ima preko 60 godina, i nije više sposoban da radi tako teško, možda više ni neće, jer kogod je radio građevinu, ja jesam, to je vrlo teško i baš sjećam se kad sam bio na gradilištu, rekao sam nema šanse da bi ja izdržao ovakav tempo 20-30 godina, a da mi ne strada kičma, jer to su teški napori. I onda je on Marijanu poslao da radi, da imaju čega da žive, da im bude malo lakše i tu nastaju problemi. Prilikom jednog izlaska bez šminke, naravno u farmerkama i sigurno onim čizmama što se nose po farmama kada se čiste tamo obori svinjama, Marijana je otišla do prodavnice i srela je jednu svoju poznanicu još iz osnovne škole. I ova je rekla: Marijana, izašao je neki konkurs, otvara se fabrika obuće, hoćeš li da konkurišeš i ti? Ja sam konkurisala i najverovatnije će nas primiti. Zato što se traži veliki broj radnica. Isključivo se traže žene. I Marijana je konkurisala tajno, jer je u međuvremenu tajno uradila i ličnu kartu. Kod ovog Ive sve žene nešto tajno rade. I primljena je na posao. A Ivo te iste godine odlazi u penziju. I on je sada svakog dana kući. On je najverovatnije očekivao sada će svakog dana biti ono striptiz, ludilo, sve kako je bilo i do sada. Međutim, kada mu je Marijana saopštila da odlazi u fabriku da radi, Ivo je to primio malte ne kao metak da ga je udario u grudi. Rekao je: Marijana, to nisi smela da uradiš bez mene, ali ajde kada si već konkurisala i kada su te primili, idi malo radi tamo, vidi kako se žene pate od jutra do sutra za sitne pare i doći ćeš ti na ono moje, da je najbolje biti ovde kod Ive i da slušaš svoga Ivu. I Marijana je rekla: dobro, nema problema, ako mi ne bude odgovaralo, eto mene tu, mislim, i onako svakog dana
posle posla moram da dođem kod tebe. I počela je da radi. Otišla je sa prijateljicom, počela je da radi i bila je jako dobra radnica. Radila je na nekom krugu, to se tako zove, valjda ono kružno šivenje cipela, i bila je jako dobra radnica. Valjda ovo dete je osetilo život van staklenog zvona, van zlatnog kaveza. Shvatilo je da postoji i drugi svet i da postoje mnogi drugi lepi muškarci koji su njenih godina. Marijana je izrasla u prelepu devojku i sada joj se udvaraju momci. I ona je jedan flert i prihvatila sa jednim momkom. I oni su se tajno nekoliko puta sastajali. Međutim, Marijana je morala da dođe tačno na vreme sa posla kući, nije mogla da izađe na neko piće, nije mogla da ode recimo na neku večeru i nije mogla da ode u bioskop. Sve ono što su joj momci nudili, ona je to morala da završi u nekom razumnom vremenskom roku da bi se na vreme vratila kući, kako to Ivo ne bi saznao. I šta se dešava? Ona radi skoro 2 godine u toj firmi i firma je proglasila bankrot i zatvorila se firma. I to je bio za Marijanu udarac kao da ju je udario grom iz vedrog neba. Sada, ona je i dalje sa Ivom imala te odnose u smislu da ga zadovoljava tim striptizom, ko zna još svašta nešto šta su radili, ali ona se promenila. Počela je da bude drugačija. Nije bila više robovski poslušna. Odbijala je neke poze i nije htela da ima neke vrste seksa koje je ranije imala sa Ivom. Jer po pričama nekih ljudi, onaj dečko što ju je zamolio da izađu u grad, ona je iskoristila neko vreme, napravila je neku šupljinu, bila je sa tim dečkom i kasnije ovaj momak pričao da je Marijana toliko iskusna u seksu da on prosto nije mogao da veruje. Kaže, imao sam utisak kao da sam glumac nekog pornografskog filma. Tražila je od mene da radimo neke stvari za koje sam ja mislio da žene to i ne rade, da je to samo u porno filmovima. Pretpostavljam da je ovaj dečko bio i neiskusan što se tiče seksa, a možda je imao neko iskustvo, ali ovo što je Marijana njemu radila prevazilazilo je njegovu maštu, jer možda nije bio maštovit kao matori i perverzni Ivo. A Marijana je jadna mislila da sve to što je radila sa Ivom je nešto normalno i da to treba da radi i sa ostalim momcima. Sada, šta se dešava dalje? Ostala je bez posla. Nije mogla da se viđa s ovim dečkom, jer ona je već počela da planira da ostavi matorog Ivu. To nas dovodi do najtragičnije stvari u cijeloj priči. Ona bježi od njega, pošto on nju tuko kao što je tuko i bivše žene maltretirao i Marijana bježi. Vraća se roditeljima. Međutim, tamo je bila dočekana malte ne na nož. Pijani otac ju je malte ne izbacio iz kuće. Rekao je, šta si nam se vratila? Ne treba nama tanjir više za stolom u kući. Ti si sada udata i imaš svoga muža. Pa kaže, ali tata, ja njega ne mogu više da trpim. Pa kaže, navići ćeš se ti. Pa kaže, on me tuče. Pa to rade svi muškarci, jer ako te muškarac tuče, znači da te voli. Pazite, ona se žali svom ocu koji ju je navodno prodao i koji je nasilnik u porodici. I kako on sada da je teše u smislu, sine, sada ću ja da odem tamo da ga prebijem što te tukao. Kad i on tuče svoju ženu pred decom, to je nepisano pravilo da uvek nasilnik brani nasilnika. Jer time opravdava svoje grehove i misli da je bezgrešan. I šta se dešava dalje? On ustaje, uzima Marijaninu torbu jednom rukom, a drugom rukom hvata ćerku za njenu levu ruku i odvodi je njenom mužu Ivi. Jer kaže, to je tvoj muž. A roditelji je ponovo isporučuju njemu. Jer da li je on roditeljima ponovo nešto platio, dao nekoliko stotina maraka, tada su još bile marke, su već bili euri, znači da li je on nešto platio, da li nešto nije to ni ključno, ključno je da su roditelji vratili. I Ivo je tamo rekao, eto vidiš, nemaš ti gde da ideš, kod mene je tebi najbolje
i tu je nastao sada pravi pakao u glavi ove nesrećne devojke. Posle toga ona je sirota pokušala još jedno bekstvo, otišla je kod jedne svoje prijateljice iz firme koja je živela u Slavonskom Brodu, ali ubrzo ju je tamo pronašao Ivo, naravno sa njenim ocem, i vratili su je iz Slavonskog Broda nazad za Zagreb, u Ivinu kuću. I ovoj devojci, nažalost, nikako se nije dalo da sprovede svoje bekstvo od Ive na jedan uspešan način. Ona sada već ima 24 godine, najlepše godine njenog života su bile onih 1,5 dana, skoro 2 godine, kada je radila u fabrici obuće. I sada kada se vratila iz Slavonskog Broda, ona sa svojim suprugom, po znacima navoda Ivom, a na njegov zahtev kreće ponovo na more. I Ivo kaže, ajde spremaj se, sutra krećemo na more, bit ćemo tamo mesec dana. I ona počinje da se pakuje i kada je ovaj ušao da joj kaže da ubaci neki peškir više, da pita da li je kupila sve one kreme koje su potrebne za sunčanje, on je video njene kupaće kostime i rekao je, a šta je ovo? Pa kaže, to su kupaći kostimi, idemo na more. Pa kaže, šta će tebi kupaći kostim, jer sam ti 100 puta rekao da mi idemo samo na nudističku plažu. I kada se tu Marijana pobunila, Ivo ju je ošamario. Dobila je šamar od njega i učutala je. U tih 12 godina koliko je Marijana bila sa njim, ona je ipak sazrela u teškim uslovima, bez škole, bez podrške roditelja, ipak se ona izgradila, što uvijek vam kažem, to pokazuje da mi u najgorijim situacijama možemo postati ljudi. Jer nju je sve vodilo da i ona bude perverzna, nenormalna, da možda ona njega zakolje na spavanju. A ona nije bila takva. Otišli su na to more, međutim, tamo na moru Marijana je u jednoj menzi posle kupanja, valjda večera je bila, šta je bilo, upoznala jednu ženu koja je tu preko leta spremačica, a kada se vrati za Zagreb, ona je spremačica u nekim bankama. I rekla, evo ti moj telefon, to je telefon od kuće, tamo će se javiti moj muž i on će ti reći gde treba da se javiš kod kog čoveka i u koju banku i on će ti naći posao da radiš tamo za stalno. I to je Marijana i uradila. Kada se vratila s mora, ona je pozvala supruga ove žene i on joj je našao posao u jednoj banci. Odlazi u jednu banku, radi tamo u Vukovarskoj ulici, onoj dugoj u Zagrebu, tamo radi kao čistačica i vjerovatno priča s drugim ženama, više nije taj manijak cijeli njezin svijet. Više on nije sve ono što ona vidi. Radila je dvokratno radno vreme i to je njoj najviše odgovaralo. Zato što je imala prostora da što manje vidi čoveka koga je mrzela najviše na svetu. I ona ulazi u kontakt s drugim ljudima, vjerovatno od tih drugih ljudi dobija i lijepu riječ, vjerovatno su i kolegice rekle, pa nije to život za tebe, to je starac, ti si mlada. I ona je na početku vjerovatno odbijala takav način razmišljanja, a onda se tamo pojavio jedan njezin vršnjak koji joj se svidio i ona njemu, i ona je shvatila da nije cijeli život, da nije cijeli svijet jedna stara, perverzna, bolesna životinja. I ona je počela sa njim da flertuje, prihvatila je znači njegov flert zato što se on njoj sviđao i počeli su da izlaze na piće zajedno. Najvjerovatnije je da je tu bila i neka romansa i ona se zaljubila u ovog mladića i planirala je da pobegne od Ive i da se s njim negde skrasi, da počnu da žive zajedno u Zagrebu. E sada, gde pravi Marijana grešku? Ona više ne računa na svoje roditelje i na savjet svojih roditelja. Ona je Ivi rekla da planira da ga ostavi. I to je bilo u stvari razlog njihovog sukoba, njihove svađe. I ona mu je rekla u lice, ako me voliš, pusti me, hoću da idem od tebe, našla sam čoveka svog života i hoću da mu rodim decu. Planiram da se udam za njega. To je Ivi bilo kao da ga je udario grom iz vedra neba. On je ustao, rekao je da će da je ubije, da ona može samo biti njegova ili ničija i rekao joj je, sada više nigde nećeš raditi, jer tebi posao služi kako bi se kurvala. I tu je
Marijana dobila takve strašne batine da je jedva stajala na nogama. Uveče se jedva odvukla do kreveta i tu je sada Ivo, onako razočaran, uzeo flašu rakije, bez obzira što on nikada nije voleo puno da popije, sada je bio onako depresivan, popio je 7-8 rakija i boga mi dobro se i napio. Marijana je rekla super, neka on popije što više rakije jer bolje će spavati, bar je ona to tako mislila. I zaista Ivo je zaspao i ona je oko 2 časa ustala, posle ponoći, bio je već petak, uzela je jednu svoju torbu, u nju je ubacila neke svoje najosnovnije stvari, ne znam zašto je tu gubila vreme, jer to je sigurno izgubila bar nekih 5, možda 10 minuta. I šta ona radi? Ona sa torbom izlazi iz kuće, ali u tom trenutku se budi Ivo, jer je hteo da ide do WC-a kako bi pio vodu i kako bi mokrio. I on vidi da je mesto pored njega u krevetu prazno, da je Marijana otišla i čuo je kako su lupila ulazna vrata od kuće. I odmah je iz komode koja se nalazila pored kreveta izvadio pištolj, repetirao ga je i krenuo da trči niz stepenice. I u dvorištu je sustigao nesrećnu Marijanu. To je bilo oko 2:30. I pucao je u nesrećnu Marijanu 5 puta. Pogodio je 2 puta u stomak i 3 puta u grudi. A onda kada je ona pala na zemlju, prišao je i ispalio joj je jedan metak u čelo. Uhvatio je za kosu i nekoliko puta je udario njenu glavu o beton. To je kasnije utvrđeno obdukcijom i uviđajem. Vrhunac njegovog ludila bilo je alkoholizirano stanje, on inače nije pio, međutim ovaj put se napio, što opet pokazuje, vidite, i taj alkohol da je on bio kukavica. Njemu je trebao alkohol da bude dovoljno hrabar da oduzme život toj svojoj žrtvi, toj nesretnoj djevojci Marijani. I šta sada on radi? Kreće unutra, ulazi u kuću, uzima onu flašu rakije, ispija je celu, razmišlja šta da radi i negde oko 5 časova ujutru, znači 2,5 sata posle Marijaninog ubistva, ovaj čovek diže ruku na sebe i ispaljuje u sebe smrtonosni hitac. Zašto? Zato što je on u toj svojoj slabosti, u toj svojoj bijedi, u tom svom narcizmu i sadizmu gubio jedino svoje uporište. Znači on je sebe ostvarivo, on je sebe spoznavo kroz kontrolu i mučenje druge osobe koja je bila preslaba da mu se odupre. Kad mu se oduprla, on ju nije pobjedio. Onda je on presudio sebi. Sada taj hitac u 5 ujutru čuo je jedan komšija, izašao je iz svog dvorišta, prišao je kapiji Ive Jelavića i video je kako u dvorištu leži nepomično telo nesrećne Marijane. I šta sada radi? Normalno, kao i svaki čovek, vraća se u kuću, zove policiju i hitnu pomoć. Policija je odmah ustanovila da se tamo nalaze 2 tela. Posle urađenog uviđaja, tela su poslata na obdukciju i naravno saopštili su porodicama da tek posle urađene obdukcije mogu da preuzmu tela svojih pokojnika i da ih sahrane. Telo Ive Jelavića niko nije teo da preuzme. On je sahranjen na račun opštine. To što je na taj način završio svoj život pokazuje u stvari da je on od prvog do zadnjeg dana bio jedan slabić, jedan čovjek koji nije uspijevao sa ženama, koji je imao perverzne ideje, narcisoidan poremećaj i koji je kroz gubitak Marijane on je izgubio i sopstvenu ličnost, ono što je gradio tih 12 godina, on je mislio da je uspio da izgradi neki svoj perverzan, bolestan svijet i kad ga izgubio, on više nije vidio razlog da živi i poništava i sam sebe. Što se tiče nesrećne Marijane, i ona je sahranjena na račun opštine, ali po zahtevu njenih roditelja, što dalje od ludog Ive. Sada, ko je tu bio najluđi, to ni sud nije ustanovio. Na kraju krajeva na ovaj slučaj je stavljena tačka, jer nema posle zločina niko ko je preživeo, ali niko nije pokrenuo istragu zašto je ova nesrećna mlada
devojka stradala od ruku ovog perverznjaka i ludaka? Zašto se ona uopšte nalazila u njegovoj kući? I da li je neko od članova njene porodice kriv za sve to? Bar po pisanju štampe i po svemu onome što se objavljivalo u vezi ovog događaja, po meni je najviše kriv Marijanin otac, a boga mi i majka. I da su u stvari ti roditelji saučesnici u ubistvu, da su i oni trebali u zatvor, da su saučesnici do neke mjere i susjedi, centar za socijalni rad, policija, država. Ovdje imamo jedan udruženi zločinački pothvat, a glavom je platila jedna nevina djevojka, jedno dobro dijete, Marijana, koja je tek ušla u život, koja je tek pokušala iz tako teških uslova da se osamostali, da pošteno radi kao čistačica, da nađe nekog svog vršnjaka i da sa njime živi normalan život, daleko od nudističkih plaža, daleko od pornografija, daleko od izopačenih fantazija jednog bolesnog starca. A onda Ivina rođena sestra, zašto ona nije prijavila svog brata za pedofiliju, da je doveo devojčicu od 14 godina? Pa su krivi svi maltene koji su poznavali Ivu i koji su sa njim pili u kafani i koje je on čašćavao zato što ima mladu i lepu ženu. I pričao im je kako vodi svoju ribicu, kako ju je on zvao, da se kupa na nudističkoj plaži, na lepom plavom Jadranu. Ipak pričamo o 2003. godini, ne pričamo o 1803. godini. I čak da pričamo o 1803. godini, ovaj čovjek bi završio kamenovan ili nabijen na kolac. Ili bi ga u najboljem slučaju obesili. A mi sve ovo vreme pričamo o pedofilu koji je slobodno držao u ropstvu jednu devojku punih 11 godina. Da li je vama to normalno? On je najvjerovatnije s njom snimao i neke porno filmove. To na kraju krajeva zna samo hrvatska policija koja je radila uviđaj. Doduše znamo da su pronašli njegovo oproštajno pismo u kome on kaže da je za sve ono što je uradio kriva Marijana. Jer da nije planirala da pobegne od njega, on je ne bi ubio. A njegov život bez nje za njega gubi smisao. I on ne može da živi bez nje i kako kaže, ja sam sav svoj kapital uložio u nju. I hteo sam da ona bude dama. Iako je htela da rodi dete, mogla je da rodi meni dete. Znači čoveku koji ima 61 godinu. Ona je likvidirana u jednom ludačkom femicidu u njenoj 25. godini. Teološki gledano, ovdje imamo dva primjera. Imamo primjer Marijane koja čak ni u najtežim životnim okolnostima nije gubila ljudskost. Ona koja imala hiljade razloga da krene pogrešnim putem, imamo čovjeka koji imao ženu, koji imao djecu, koji imao relativno dobre uslove u životu, a koji je išao pogrešnim putem. Znači to nam pokazuje da smo mi ti koji biramo. Mi smo ti koji biramo. Mi možda ne možemo birati životne okolnosti, ali biramo kako ćemo odgovoriti na njih. Kako ćemo odgovoriti na izazove i onakvi kakvi smo u izazovima, to je ono što smo mi. Jer mi sebe ne poznajemo dovoljno. I dok je sve lijepo, dok je sve dobro, mislim, ne bi ja to nikad. Ima Matija Bečković jednu predivnu pjesmu, kaže da se plaši da bi izdo, kaže da bi krenuo da izdajem, da bi počeo da molim, da plačem, a kaže volio bi da ne budem takav. Kaže kad bi znao da bi se ponosno držao. Znači mi ne znamo kakvi smo u tim teškim životnim okolnostima. Jer onda izađe ono iz nas, da li dobro ili loše. Znači gradite danas svoju unutarnju kuću. Budite danas svoje duhovne mišiće, da sutra kad budu teške okolnosti izaberete pravi izbor i budete jaki, budete onakvi kakvi trebate biti. U međuvremenu, posle ove nesreće koja je zadesila porodicu Brezicki, njen otac se odrekao pića. Počeo je da radi. Prestao je da tuče svoju ženu. Zar je morao neko da ubije njegovu ćerku da bi se on odrekao alkohola i nasilja u porodici? I zar treba da se dese ovakve stvari pa onda da se pitaju komšije ko je zatajio
od institucija. Pa drage komšije, prva institucija koja je zatajila u ovom slučaju to ste vi. Jer pustite tu priču, ne zanima me šta se dešava u komšiluku. Pa mogo je neko vaše dete da kupi i da ga drži u seksualnom ropstvu. I ako mislite da ja sada pričam priču iz vaše države i iz vašeg grada, gadno grešite. Ja pričam priču iz našeg komšiluka, jer sve to što se dešava vama, dešava se i nama. I nama se dešavaju deca iz Skade, za koje niko ne zna da postoje u zgradi. I nama se dešava da nestaju deca i da ne znamo gde su. A možda su nestala zbog seksualnog ropstva. I zato moramo da vodimo kao zajednica računa jedni o drugima. I da sve što vidimo i da nam je nešto sumnjivo, moramo makar anonimno da prijavimo policiji. Jer bez obzira koliko god da mislimo da oni ništa ne rade, ipak i među njima postoji veliki broj poštenih policajaca i koji će savesno odraditi svoj posao. Vidimo još jednu stvar. Kod svih tih zločinaca oni u stvari reflektiraju čiji karakter? Pa ne Hristov. Hristov karakter je služenje, ljubav, okrenutost drugima, a kod ovakvih zločinaca, kod ovakvih psihopata, vidimo onaj duh sotone, luciferijanstva. Znači ja, drugi služe meni. Znači Bog služi svima. Da Bog povuče svoj duh, sve bi nestalo. Sila u svima nama je od Boga. Znači život je došao iz života. A sotona je onaj koji se kao parazit na to lijepi. Znači uvijek ti psihopati, ti ubice, u stvari šta rade? Imitiraju sotonu. To je sotonin princip. To je Luciferov princip. On je htio da bude na mjestu Boga. Ali interesantno, kad je Bog na mjestu Boga, onda Bog svima služi. A kad je sotona na mjestu Boga, ili kad je čovjek na mjestu Boga, onda svi služe tom čovjeku. I zato je Jelavić htio da bude njezin Bog i da ga ona služi. Da ona bude njegov vjernik, da bude njegov rob njega kao Boga. I kad je taj rob odbio poslušnost, kad je taj rob pokazao da on nije njegov Bog, onda znate koliko Bog živi. Taj mali Bog sa B živi dok ima onih koji u njega vjeruju. Kad je ona u životu našla nešto bolje od njega, mada to nije bilo i teško, onda se čitav taj njegov konstrukt srušio. Znači, stavite Boga na mjesto Boga, a ne sebe. Jer kad je Bog na prvom mjestu, onda vam je svaki čovjek brat i sestra. Onda je i vaše dijete Božje dijete i svako drugo dijete Božje dijete. Stavite li sebe na mjesto Boga, to će sigurno završiti u nekoj patologiji, da li ovakvoj, da li drugoj. Sotona je samo htio, pod navodnike, samo da on bude Bog, pa vidimo kako je prošao on i 1/3 anđela koji je povukao sa neba. Mi kao zajednica smo dužni da takve ljude izolujemo, jer oni su predatori, i da ih predamo organima vlasti. Ne u smislu da ih vežemo, nego da učestvujemo, znači saradnjom sa policijom, u njihovom hapšenju i da time spasimo nečiji život, možda život i naših najbližih, odnosno naše dece. I zato ljudi, pamet u glavu. I dragi prijatelji, ja ne znam da li se slažete sa mnom. Ako se ne slažete sa mnom, napišite svoje mišljenje u vašim komentarima. Kažite šta mislite u vezi ovog slučaja i ako imate neki savjet, napišite ga kako bi ga neko pročitao, jer možda će mu spasiti život.